Esma odlazi na Silina vrata, pitajući je šta je to uradila noćas. Ona je ušla u tuđu kuću bez ikakve najave u kasne sate, a Sila govori da je ostavila mali poklon Hunter za rođendan. Sila govori Esmi da je pronašla pismo u staroj kući koja joj je slala iz zatvora, ali su joj bila vraćena. Hunter u tom trenutku čita pisma na podu, plačući za svojom majkom, ali da li je shvatila da je ta žena zapravo Hasret? Gulsum odlazi kod Derije, govoreći da je sve shvatila. Ona je danas vidjela kako Metin uzima lekove koje su one mislile da su zamršavljenje i shvatila je da Sinem i Mukader rade protiv Metina. Derija govori da to sada znaju samo njih dve i da ovu situaciju mogu iskoristiti u svoju korist. Ergin je zarobljen u svojim mislima i odlučuje da potraži kontakt od Sefera jer je on čovjek koji će sve otkriti. On dobija njegov broj, ali nažalost, taj broj je ugašen. Ergin počinje da smišlja kako da dođe do Sefera. U kompaniji Deviloglu Hilalina majka dolazi kako bi upoznala Yigita, kao po dogovoru. Yigit predlaže da njih troje odu u menzu kako bi jeli, ali to se ne sviđa Hilalinoj majci, ali ni Hilal. Svi odlaze u menzu, ali njena majka odustaje od ovoga, jer misli da Yigit nije u stanju da podigne svoju porodicu na ovaj način i ne sviđa joj se njegovo razmišljanje. Yigit i Hilal se vraćaju na posao, a Hilal mu govori da nije lepo što je ovo uradio, jer su mogli otići u neki pravi restoran, a ne u menzu. Ona je dodaje da se takve stvari uče od kuće, a to Yigita povredi. Trenutak prekida Džihan koji govori Yigitu da ode kod Ertugrulove kuće i odvede Hančer i Efehana u vilu, jer će njegov sastanak malo duže potrajati. Esma se vraća kući i vidi Hančer kako sedi na podu i plače. Esma tada napokon priznaje Hančer da joj je ona majka i da joj je pisala ta pisma. Hančer ustaje govoreći Esmi da joj je lagala sve ovo vreme i kako misli da joj oprosti. Ona ju je ostavila na spavanju i otišla sa drugim čovekom, a Esma govori da nije znala kako da joj se približi i da je zato morala da se lažno predstavi. Hančer govori da će se i ovaj put sama izboriti sa svojim problemima, jer nikada nije imala majku pored sebe. Esma govori Hančer da ne ide, a Hančer tada viče na Esmu, govoreći da je ona to uradila davno i otišla sa drugim čovekom. Esma zagrli Hančer, ali Hančer je odgurne, govoreći da joj ne prilazi. Yigit u tom trenutku dolazi ispred kuće, ali ne vidi nikoga napolju. Ertugrul i Alije također dolazi iz bolnice i Ertugrul ulazi u kuću, pitajući Hančer zašto viče na Hasret. Hančer govori Ertugrulu da se ova žena ne zove Hasret, već Esma, i da je upravo saznala da joj je ona majka. Esma još uvijek plače i moli Hančer da ne ide, a Ertugrul govori da je on u šoku, ali ne može zamisliti kako je sada Hančer. On predlaže da bistre i hladne glave razmisle o ovome i popričaju, jer ovu temu ne mogu završiti na ovaj način. Esma skuplja sva pisma i stavlja ih u kesu, govoreći da zadrži ovo, jer svaka reč koja je napisana u pismu pripada Hančer. Esma stavlja kesu u Hančerin kofer, a Hančer sa suzama izlazi. Ertugrul se vraća kod Yigita i Alije, a Alije ga pita šta se dešava. Ertugrul govori da je uvek isto, dešava se ono što Bog poželi, bilo rano ili kasno. Hančer izlazi sa svojim sinom i zahvaljuje se Ertugrulu i Alije, a oni joj požele srećan put. Esma izlazi iz dvorišta moleći Hančer da ostane, ali ona sede u automobil i odlazi sa Yigitom u vilu. Sve je spremno za slavlje Hančerinog rođendana. Ukućani vile su se pobrinuli da sve bude kako treba, iako Mukader nije za to. Gulsum odlazi kod Metina u sobu kako bi ga pozvala da dođe u dnevni boravak, jer se svi polako skupljaju. Metin se budi iz dugog sna i odlazi tamo, a sine mu govori da je još malo spavao, morala bi pozvati doktora, jer je mislila da nešto nije u redu. Metin traži tanjir sa hranom od Sinem, jer ne može da čeka Hančer, što i dobija. S druge strane, Engin se vraća kući nakon dana provedenog u razmišljanju kako da dođe do Sefera i koristi priliku dok je Sila u kuhinji da provjeri njen telefon i tamo nalazi pravi Seferov broj. Esma se izvinjava Ertugrulu i Alije jer joj nije bila namjera da ih slaže za ovo, samo što nije mogla to tek tako da kaže. Alija joj govori da je ona poslata sa razlogom kod njih
i da ne bi voljela da ode, već ostane, jer svaki čovjek na svetu ima neki svoj greh. Esma ustaje i oprašta se od njih, jer ne može da koristi njihovu dobrotu za svoju lošu prošlost, ali Ertugrul je tada pita ko joj je predložio ovaj posao. Esma govori da je to bila Hančer. Ertugrul zato govori da ipak Esma ostane kod njih, jer nikada ne znamo šta donosi sutra, jer postoji mogućnost da se nešto promeni. Džihan i Beren dolaze pred vrata vile, a Džihan joj govori da odnese cveće unutra, jer će on sačekati da Hančer dođe. Beren ulazi u vilu, a nakon što joj požele dobrodošlicu, Mukader i Sinem odlaze u kuhinju po Mukaderin lek. Metin koristi ovu priliku da sedne pored Beren, pitajući kako advokatica koja je bila crni oblak nad ovom porodicom mogla tek tako da pređe na Džihanovu stranu i još se osjeća kao deo ove porodice. Beren govori da je na vrijeme shvatila pravu istinu i odlučila se na ispravan korak. Hančer u jednom trenutku dolazi sa Jigitom, ali Džihan uzima Efehana i vidi da nešto nije u redu. Nakon što Hančer uđe u vilu, svi ukućani joj priređuju pesmicu za rođendan i biva pravo slavlje. Hančer ulazi u dnevni boravak i vidi sva nasmejana lica, ali ona tada počne da plače i odlazi u svoju sobu. Džihan kreće za njom dok se svi ukućani pitaju šta se desilo da Hančer ovo uradi. Derja dodaje da Hančer nije navikla na slavljanje rođendana i da je sigurno zato ovo utjecalo na nju. Džihan odlazi sa Hančer u sobu, pitajući šta se desilo, a ona mu govori da je Hasret, žena sa kojom nije imao prilike da se upozna, zapravo njena majka. Džihan ne zna kako da reaguje na ovo jer je već znao istinu, ali želi da bude uteha svojoj ženi koja prolazi kroz težak period. Čemil odlučuje da ode u Hančerinu sobu kako bi video šta se dešava, a Mukader mu govori da je muž pored nje. Derja govori Čemilu da ipak ode i vidi šta je u pitanju i kreće za njim, ali on joj govori da se vrati. Čemil prilazi vratima i sluša kako Hančer priča Džihanu šta se desilo. Ona u jednom trenutku vidi promjenu na Džihanovom licu i pita ga da li on znao za ovo. Džihan ne može da pronađe prave reči za ovo što se desilo, ali ona ustaje i kreće na vrata, govoreći da joj niko ne treba. Na vratima Hančer ugleda Čemila koji je dočeka sa blagim osmehom, ali suzama u očima. Nešto kasnije Hančer, Čemil i Džihan sede u sobi, a Hančer ih pita zašto su to krili od nje. Čemil govori Hančer da je on taj koji je sakrio istinu i da ne krivi svog muža. Čemil blagim tonom govori Hančer da je cijelo vrijeme pokušavao da je spasi od ove žene jer je znao kako će na kraju završiti, ali nije uspeo, te da je jedina osoba koju može kriviti on. Hančer zagrli svog brata jer razume situaciju, ali kako će ona nastaviti svoj život dalje sa ovim saznanjem?